Oh, game to riban sintas ato ang women's bakbakan class A. Di ata karon sa Plaza Independencia, Cebu City. Game to riban sin. Ang mo champion ani Porky, ang sikan Toki. O gi-organize kini sa Cebu City Sports Commission. Kalay Janice og ni Ruby. Servisyo Piangs, igaging servisyo Piangs. Chairman James Ruel Dihanyo. Lagi pustos. Assistant Chairman Danilo Villagracia. Tol. Bola sa atin. Cardex. Serve Pianga. Para dos na ni. Janice. Kuha pang Pianga, wa na Ruby gitimbre. Mari. Ayay Kalay Risa. Kuha pa agoy double lasad. Shout out ko sa Kyle Sportswear. Jorkins Construction Supply, shout out. Wala na sang init. 2-0 na para Tris. Servisyo. Janice, wa na. 3-0. 3-0. 3-0. Okay, back to the ball game. 3-0. Serve Pianga. 3-0 run in favor of team Cardex. Ruby. Tara Pianga balikan. Tara Ruby. Nakapunal. Mari. Kuha ka rin. Wa na. Janice. 4-0. Sayad. 0 na. Kailangan mapigilan ang arangkada sa team Cardex. 1-0. Serve 4-0. Pianga. Mga birds. Ayay 5-0. 5-0 na. Serve Servisyo Piangs. back to the ball game sa game to. Serve Ila. La Ruby. Ihupan mo yung Piangs. Servisyo Mari. Ruby. Ayay. Size na. 6-0. Size wa. Serve Mari. Servisyo Mari. Risa. Kuha pa. Inside. 7-0. Serve Mari. Daog ang sa game 1 ang team Tuan Asad, nagpakilid na. Risa, lugapak Risa. Out, 8. 8 wa. Lupad ang bulang. Serve Mari. 8-0 na servisyo. Ayay, out Asad. 9 wa. Serve Mari. Servisyo Mari. Inside, namatang Mari. Ruby. Team San Jose, servisyo. La Risa. Risa. Ruby, tara. Diana. La, Risa, gilapdos. Tara. Ayay, giahat og spike Diana. Buwak ng itlog. O Nonoybe, 1-9. Maybe na, ano maybe. Servisyo. Agad kalay. 2-9. Maybe na, 2-9. Serve Kalay. Janice. Mari. Kalay. Tara Risa. Stop ball. 3-9. Sada ni, may kamang na. Kamang na, team San Jose. Servisyo. Tara. Pianga. La. Risa. Risa. Out muna sa. 4-9. 4-9 na. 4-9, servisyo. Tara. Pianga. Ruby. Mari. Tara. Ayay. Kalay. Inside. 5-9. 5-9 na. Serve Janice. Pianga. Side. Tara. Wana. Nakatuklo. Kuha pa. Wana. Tara. Side. Kuy. Dali og spike. Ano. Size 9. Okay, back to the ball game. Serve Janice. Servisyo Janice. Sa team San Jose. Side. Tara.
Janice Pianga. Out na sad. City 9. Gukod ng team ball ho. Tara. Pianga. Out yun. Side out. 9 City. Serve. Diana. Tara. Mari, lugapak Mari. May pagkabutang ni Mari oy. Jess City. Serve. Tara. Pianga. Side oy. Tara Pianga. Tara. Pianga lugapak na. Mari. Tara. Risa. La. Diana. Backstop na Diana. Inside. City J. Side out. Serve Kalay. Out yun. Side out. Serve Risa. Hala. Risa gitimbre. Side ra ba? Tara. Wana gitukmod. Tara Mari. Tara. Mari lugapak na. Tara side. Pianga. Tara Pianga agin. Ay nasubraan. Side out. La sige. Pianga. Tara Pianga. Buah lugapak Pianga. Mari. Tuas kilid oh. Tara side. Pianga gitarget. Tara Mari. Alah si Kalay. Side out. Serve. Pianga. Tara. Mari. Nah. Tara. Mari. La. Risa. Tara. Pianga. Side. Inside. Serve Mari. Tara Pianga. Agoy nagpakilid grabiha 11 City 11-7 for the win ang Team Cardex. Para champion na ni. Serve For the win. Mari for the win. Tara Risa. Agoy tara. Wana kuha pa. Ruby. Mari. Wana. Tara. Agoy. Janice wa na ini kuha. Side out. Wa pa magdaog. Oh, for the win. For the win ang Team Cardex. Sige, ayo mo diha kay video ko. Serve Diana. For the win ang Team Cardex. Lala. Ayay. Tara. Mari. Wana. Risa. Gitukmod. Side oy. Dak oy. Champion ang Team Cardex. Sila ini daog sa game to. Champion. Risa, Mari, Pianga, Diana.